Hello friends, welcome all of you to our YouTube channel Resonance. Today's hard work for better tomorrow. Friends, आज एसएसपी रो गोटे नोटिस आसी पहुँची जोटा कि आपण पाई गोटे खुशी खबर जोटा कि आपण हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ एसएसपी रो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड रो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आपनकर जोटा आसी कोन एडभाइस नंबर आपनकर आसी 03/2024 डेटेड 6/3/2024 এটা ହେଇଛି ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି ଏବେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ 6/3/2024 ରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗତକାଲି ঠিক আছে কি তো গতকাল এই নোটিসটা আসিছি তো এটা কোন ପାଇଁ আসছি না ଆପଣଙ୍କର রিক্রুটমেন্ট অফ নন টিচিং পোস্ট যেମିତି জুনিয়র ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ହଉ ପିଇଟି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କମ୍ ଷ୍ଟୋର କିପର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି OTPS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ପାଖା ପ୍ରାୟତଃ ତ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ଲାବୋରେଟୋରୀର ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ତ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତ କମନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତାର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହିଦେବି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଇନ୍ ପ୍ରସେନ୍ସ ରିକ୍ୱିଜିସନ ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ Department of Higher Education Government of Odisha. Online applications are invited to prospective candidates for the recruitment of the junior assistants. Group C level 4, PET is Group B, Group B level 9, laboratory assistants from storekeeper Group B that means level 9. Then in government degree colleges of Odisha that means ORSP that means ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ORSP ରୁଲ୍ସ 2017 ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ରେକର୍ଡ କୋଚିଂ କୋଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କି www.ssbodisha.ac.in ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ କହିବା କଥା କ'ଣ କି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 16/3/2024 ଗୋଟେ PM ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସରିବ ଆପଣଙ୍କର 15 ଏପ୍ରିଲ 2024 ରେ ଠିକ୍ ଅଛି 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ଏପ୍ରିଲ ଚାଲୁଛି କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ତାର କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କି ଏସଏସପି ର ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ତ ଯେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 39 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଏସଟି ପାଇଁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସସି ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିଟା ଅଛି ୟୁଆର ଯଦି ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 36ଟା ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ 12ଟି ହେଲା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତଥାପି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତମେ ହାତଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ PET ଦେଖନ୍ତୁ PET ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଆପଣ ଟିଚର ଆସିଲେ ଏଥିରେ 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏସଟି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଏସସି ର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସସି ବିସି ପାଇଁ ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଅଛି ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟି ଯୋଉ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁଆର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ PWD ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ତ এইভাবে ভাবে আপনার রয়েছে পিইটি পাই তেবে আমি দেখিবা ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট কম স্টোর কিপর এতে কোন আছে আপনার ফিজিক্স আসছে কেমিস্ট্রি বায়োলজি মানে বটনি জুলজি আসছে আন্থ্রোপোলজি এডুকেশন জিওগ্রাফি জিওলজি হোম সাইন্স সাইকোলজি এ সবুতরে আপনার গোটে আসছে যেতে আপনার কোন আছে না আপনার ফিজিক্স পাই 10টি পোস্ট আসছে কেমিস্ট্রি পাই 17টি আসছে বটনি পাই 10টি জিওলজি পাই 8টি তো ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ରହୁଛି ଏସଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟି ଅଛି ଏସସି ଯୋଉଠି ଆମ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସସିବିସି ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସର ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏବଂ ୟୁଆର ପାଇଁ 2ଟି ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ 2ଟି ଆସୁଛି ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ପାଇଁ 7ଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟି ରହିବ ସେମିତି ଏସସି ପାଇଁ 4ଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ ଏସସିବିସି ପାଇଁ 3ଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ୟୁଆର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ ତେଣୁକରି ଏକ୍ସସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ 2ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ ବଟାନିରେ ସେମିତି 10ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 5ଟି ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ କି 4ଟି ରହୁଛି ଏସଟି କାଟାଗୋରୀ ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ 2ଟି ଏସଟି ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏସସି କାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି ଆପଣ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ନେବେ ଏସସିବିସିରେ ଆପଣ 2ଟି ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ନେବେ ଏବଂ ୟୁଆର ଆପଣ 2ଟି ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜୁଲୋଜି ଦେଖିବା ଆମେ 8ଟି ଅଛି ଯୋଉଠି ଓମେନ୍ 2ଟି ନେଇପାରିବେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏସଟିର 3ଟି ଓ ଏସସିର 2ଟି ପୋଷ୍ଟରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯଥାକ୍ରମେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଏସସିବିସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର ପାଇଁ 2ଟି ଅଛି ତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି ଏସସିରେ ଗୋଟେ ଏସଟିରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ପାଇଁ ଜିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଏସଟି ଗୋଟେ ଏସସି ପାଇଁ ସେହିପରି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏସସି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏସସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏସସିବିସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ୟୁଆର ପାଇଁ ଏଟା ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ୟୁଆର ପାଇଁ ओके तो एति थिला आपनकर ये वैकेंसी तो आशा करी कि आपण बुझी पारथिबे एवं आगु को आमे जिबा तो आगु देखि आमे कोन कोन अछि यारो क्राइटेरिया कोमन एलिजिबल कोमन अछंती देखंतु आपण भाबिबे नाही कि एटा कम पोस्ट अछि देखंतु फ्रेंड्स गोटे क्या कहि रखे चाहिबी
केतले भाग्य कहार कौन भी हो पारे ठीक अच्छे ये जो कम पोस्ट बाहर ना से गोटे पोस्ट आपंकर कहीं न हम सेमती के मेंटालिटी रखिए ना। तो आम देखा कौन देखा कि यार एज लिमिट कौन अच्छी तो एज लिमिट आपको हो कि ना देखो मिनिमम एज के आपंकर 21 हवा दरकार मिनिमम के सुधा आपंकर 1 जनवरी 2024 सुधा आपंकर 21 हवा दरकार एवं नॉट एक्सीडेड माने आपंकर मैक्सिमम एज 38 रु अधिक हवा दरकार ना दैट मीन्स 1986 सेकेंड जनवरी 1986 पूर्व दिन आप जन्म ही नथिबे ठीक अच्छे। तो अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड एबव रिलैक्सेशन बाय 5 years belonging to the category scheduled caste, scheduled tribe, SCBC, okay, women, ex-servicemen. Similarly, upper age elapses by 10 for the year of candidate physical handicap, okay. That means से कहते कि यदि आपन जो 38 मागी बयस 5 वर्ष आपन रिलेशन मिलियो काहू SC ST एवं SCBC मानकू ठीक अछि कि आ यदि फिजिकल हैंडिकैप होते आपन 10 वर्ष आपन को मिलि रिलैक्सेशन मिल जिवो। तो रिलैक्सेशन इन द एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ORV एक्ट द फिजिकल हैंडिकैप जो एक्ट अदर रिलेवेंट रूल्स ठीक अच्छे ये सब जाना दरकार नहीं। तो नेक्स्ट आस एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन आप कौन क्वालिफिकेशन करवा दरकार देखो ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास +3 इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स देखो डिटेल्स कही ग्रेजुएशन सिंपल करथिया दरकार कले कौन बा डिग्री किसी कथा दरकार इक्विवेलेंट कही। तो +3 एग्जामिनेशन विथ बेसिक स्किल कंप्यूटर एग्जामिनेशन विथ बेसिक स्किल एंड कंप्यूटर इन द इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन ए आपन थिबा दरकार +3 एग्जामिनेशन विथ बेसिक स्किल कंप्यूटर थिबा दरकार एंड आपनकर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी किसी एप्लिकेशन थिबा दरकार एटा कहि दिछि आपन जूनियर असिस्टेंट पई पीटी पई कहि आपन देखंतु फिजिकल आपनकर बीपीटी करि दरकार आपन जेमति कर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन करि दरकार और बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स एंड सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन एटा करि दरकार। द कैंडिडेट्स मस्ट बी गुड मेंटल कंडीशंस एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विथ द डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटीज इन द सर्विस ठीक अच्छे। ये लैबोरेटरी तुम स्टोर किपर दरकार आप जेकोसी जो पोस्ट मुझे कहली से गोटे ऑनर्स सीट रहा दरकार कौन दरकार ऑनर्स प्रैक्टिकल सहित रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एजुकेशन जियोग्राफी जियोलॉजी होम साइंस साइकोलॉजी सब प्रैक्टिकल करथिबा दरकार आपण ताल जगह हे परिबो ठीक अछि। देन आपनकर विभिन्न प्रकार रहिबो अदर एलिजिबिलिटी रहिबो कंडीशंस रहिबो तेणु जमीक आम ओडिया आप रखा दरकार मैट्रिक नुहे ना आपंकर पास करथिबा दरकार कौन आपंकर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन ओडिया लैंग्वेज रखी पास करथिबा दरकार ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन VEE मतलब सप्तम आप ओडिया थिबा दरकार एवं पास्ट ओडिया मिडिल इंग्लिश स्कूल सब ओडिया रेकर्ड आप दरकार ठीक अच्छे कि। तो ये सब रहा आपंकर क्वालिफिकेशंस रोचे तेणु यही भाव में मुझे कोर्स आप कही तो ये देखिए आम तार सिलेक्शन प्रोसेसटा कौन देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन कौन कही देखो ना रिटन टेस्ट आप 200 मार्क हम आ स्किल टेस्ट आप 50 मार्क हम जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट हम। तो बेस देखो यदि आप रिटन टेस्ट 200 मार्क हम ये आप इंग्लिश आसो के ग्रेजुएशन लेवल पर्यटन आसो 60 मार्क इंग्लिश आसो जनरल नॉलेज आप करेंट अफेयर्स मिसिकी एड होगी 40 मार्क आसो जनरल मैथमेटिक्स अप टू HSC आप 40 मार्क आसो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आसो 60 मार्क आसो तेणु ये सब मिसिक 60 100 40 60 200 मार्क रही होती आपंकर जो रहा बाकी हो 50 मार्क कंप्यूटर टेस्ट आसो ठीक अच्छे कि। तो यार सिलेबस कौन अच्छी देखिए जब कंप्यूटर काम करेंगे चाहिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आसूँ आप MS वर्ड आसो MS पावर पॉइंट आसो ये सब पॉइंट आसूँ MS एक्सेल भी आसो MS एक्सेस भी आसूँ ये सब आपंकर आसूँ ठीक अच्छे। फिजिकल हैंडिकैप सॉरी पीटी टीचर मैंने लैबोरेटरी असिस्टेंट कौन हम आपंकर रिटन टेस्ट ओनली रिटन टेस्ट रही तेणु आम जो रहा फास्ट कौन ये सब रहा जूनियर असिस्टेंट सब रहा तेज आम देखा यदि फिजिकल एजुकेशन टीचर कि लैबोरेटरी असिस्टेंट स्टोर कीपर ये जो आप गले प्रथम गले यहाँ आपंकर रोचे कौन यहाँ आप रोचे ओनली फॉर द व्हाट असिस्टेंट पाई जूनियर असिस्टेंट पाई रोचे किंतु आपन पीटी कि आपंकर रोचे कौन रोचे जो लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर रोचे ओनली रिटन एग्जाम टी हम से क्वालिफाई होती आपको सिलेक्शन मिल जाए ठीक अच्छे। जोन ऑफ एग्जामिनेशन तो जोन ऑफ एग्जामिनेशन कौन रोचे देखो बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर जयपुर संबलपुर ये जगह आपंकर एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन फी के 500 रहा नॉर्मल जो देखा शेड्यूल SC ST फिजिकल हैंडिकैप 1000 टंका अन्य मान ठीक अच्छे। देखो आउ भलसे देखो नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल 500 रुपीज फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST फिजिकल हैंडिकैप ना 1000 टंका रही अन्य मानक ठीक अच्छे कि। तो नेक्स्ट आस कौन ना अकाउंट डिपोजिट एप्लिकेशन फी करेंट अकाउंट 3 नंबर दी 353968355756 स्टेट बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ट्रेजरी ब्रांच भुवनेश्वर IFS कोड दी SBI N 000
9025 ठीक अच्छे। तो यही सब रोचे आपंकर डिटेल्स होची। तो आशा करी आपण माने बुझी पाथिबे एवं आपण अप्लाई कर देबे। अप्लाई कर साला परे एटा आपण ऑनलाइन हबो अवश्य। एटा आपण अप्लाई कर साला परे देन आपनकर प्रिपरेशन आरंभ कर दियंतु। एवं भलो पोस्ट अछि एवं भाबंतु नि अल्प पोस्ट अछि बोली। ओके तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।